গুড ইভিনিং। এখন বাজে 6:45। ঘুম থেকে উঠলাম, কি করব আর, লেট করেই ঘুমিয়েছিলাম ফোন ঘাঁটতে ঘাঁটতে। বাইরেটা এরকম হালকা হালকা অন্ধকার হয়ে এসছে, অন্ধকার হয়ে এসছে। যাই হোক, এখন আমাদের ইভিনিং স্ন্যাক্স আর চা দেবে, এটাই খাবো। আমাদের ভাগ্য এতটাই খারাপ, আমরা দেখতে পেলাম না এখনো অবধি। আবছা আবছা দেখা যাচ্ছে, এই যে এই পাহাড়, এই পাহাড়, এই পাহাড়, এগুলো আবছা আবছা দেখা যাচ্ছে জাস্ট। তাও সকালবেলা ওই দিকটা দেখা যাচ্ছে, এখানটা, ওটাও দেখা যাচ্ছে না, পুরো ঢেকে গেছে। যাই হোক, আজকে রাত্রেবেলা বেরিয়ে যাব 12টার পর, 2টোর সময়। আসুক স্ন্যাক্স, তারপরে আবার ভিডিও বানাচ্ছি। চলো। नेपाली में यही सबसे बुरा बात है, हल्ला ज्यादा करता है ना। आइए बैठिए ना। बैठिए बैठिए ऊपर लेके बोरे बेटी बेटी ये तो दार्जिलिंग में रहता है, जो उन्हें बेटी ऊपर में पढ़ता है ना, इसको देना इनका हस्बैंड यूएसए। तुमसे बड़ा है ना छोटा है? मैं बड़ा, ये भाई, ये बहुत कपड़ा बदलेगा ना ये। চা, আলুর চপ। स्कूल से कति मान्छे त ड्राइभर त यहाँ यहाँ कि सरले टी-सर्ट एउटा भए पनि बरु बोल रहे हैं ड्राइवर को याद नहीं कर रहा हूँ बोल रहे हैं। ये घर का ही क्या याद कर रोज ही